15 na lang guys na supot na semento guys. Ganoon guys. Oh, lolo mo guys. Guys, kayo pala dyan Lumpat niyan guys. Hey guys, lain guys. Dali na matuyo guys sa sobrang init ng araw guys. Nahulog tapon guys. Yan na, dapat manawak na yung pader. Hulog ako guys. Maraming bunga guys, yung kapaya guys. Ipapaya pa guys. Manok lang kulang. Wala yung amoy ah. Hindi naman yung bulat video. Ay, bulat video niya. Yalo na guys. 15 na lang, 15 na lang semento guys. Buat na. No guys. Okay lang sila guys. Yeah. Yan lang maawa. Ano merienda? Tapos na lang to. Kumawag na. Yan ang merienda. 15 na lang. 15 ka supot na semento na lang. Kumayat ng tubig. Kumawag na. Ulit na. Ano? Merienda kayo? Merienda kayo guys. Konti na lang guys. 15 na lang ka supot guys. Mga lakin. Tubig ilaw. Mga mahal. Ang merienda ko noon sila guys. Pabukalanay. Bukalanay. Pag gumukon. Then. Hello guys. Yo guys. Manhaog kami guys. Manhaog na kayo guys. Merienda na kayo guys. Yeah. Kita dyan. 15 na semento lang yan guys. Bulagya guys. Ibig tanghalian guys. Baboy guys. Maawa na kami guys. Merienda ko noon sila guys. Konti na lang guys. 15 ka supot na lang guys. Ang haluin nila. Gulo lang ang aluod. 10. 15 na lang yan guys. Maraming pa semento guys. A6. 25 pa semento guys. May sobra pa guys. Masa po atang sobra ng semento guys. Maraming salamat guys sa panonood nyo guys. Sa video ni Hil Solanoy. YouTube channel at TikTok channel ni Hil Solanoy. Dito po nagbubuhos kami sa bahay ni Tating Hil Solanoy. Kami central ng Nabas Elementary School po. Konti na lang guys. Siraan ako ng bait. Konti na lang guys. Merienda ko na siya lang guys.
Alas 2. 16 lang guys. May merienda na sa nila guys. Wala pang mga alas 3 guys. Ito po sa Nabas Aklan. Nabas Elementary School. Tapat ng Nabas Elementary School ang bahay ni tatay ni Eliterio Solanoy. Buwas po November 7, 2025. Ang buwas ng second palapan. Maraming salamat sa pagdunood nyo guys. Thank you Lord. Thank you mga kapatid. Thank you. Salamat po. Diyos Ama.